Okay guys, welcome back to another vlog. Yeah. And with milk. Welcome to my vlog. What's up, my homie? And our organizer. Okay guys, welcome back to another vlog. Okay guys, welcome back. Okay guys. Hey, भन्ने आउँदैन. Okay guys, welcome back to another vlog. So today we are bringing a travel vlog. अब होली आउनु लागिसक्यो हैन सो होली इज नियर बाई बट इट्स स्टिल कोल्ड कसरी चाहिँ होली खेल्ने यसपालि चाहिँ वी डोन्ट नो हाउ वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट द होली Hello Dhap guys Dhap get our hike Look at our community so Saturday, so it's Saturday, but why students are going to school? Huh? Oh, maybe they are preparation for SLC. SEE, maybe they are preparing for SEE. So general what? It's equivalent to O level in foreign countries. Western countries. The exam is coming up. I think they are attending this. Yeah, sure. Because even in my school, they have extra class for SEE final exam today. So today they are going to school. For me, I'm not going to school. Going to hike. You can see behind me it's Gokarneshwar Shiva Mandir, the temple of Shiva. Gokarneshwar Kathmandu. यहाँबाट काठमाडौँ सकिन्छ के हो हैन है So this is it still belongs to Kathmandu district. यतापट्टि पो हो ए ल यतापट्टि चाहिँ तारे भिर यो यता भित्र चाहिँ ओके तपाईले हैन बसेर खाने इच्छा अब हामीले नजाउँ भने जाउँ भने ल चिया बनाइदिनु नि त त्यसै चिया दुध चिया खाने तपाईले नि मैले सेल बनाएर आएको थिएँ दुध चिया तीनटा दाइ दुध चिया हैन त नेपाली क्यान्सिन दुध चिया तीनटा ब्ल्याक टी एउटा कसलाई त्यसो मिलायो नेपाली क्यान्सिन हजुर घट्नु नि त्यहाँबाट ल हाल्नु त
ठिक छ यो बाङ हो त्यताबाट हेर सिधा तपाईँ दिस इज सेल त्यो दिदी चाहिँ हालिहाल्यो खुल्कै हालिहाल्यो सेलरोटी छ है सधैँको साथीहरू है जता पनि हाम्रो बेस्ट साथीहरू होइन सोनी चाहिँ सरप्राइज भयो बिचरा यार बुङ्गुरो मासु अरे अब दिदी भन्नु त यो चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ मार्पुवा यतापट्टिको चाहिँ नेपालको त गोलो गोलो हुँदैन नि यहाँको गोलो गोलो रहेछ यस्तो ताईमा पकाएको अलि यस्तो चेप्टो हुन्छ अनि उसको लागि पाएन गोलो हुन्छ हो अनि यो यतापट्टिको चाहिँ यो चप आलु चप हो त्यो पनि गोलो गोलो छ समोसा यो चाहिँ के अरे यो पकौडा भयो जेरी दाइले चाहिँ यता सेल बनाउँदैछ टल्ने आम्मा सही लाग्यो सोध न हामी अहिले आज कहाँ छौँ right now we are at Sundari Jal Dobato. Yes. So where are we going? So we are heading to the place called Dhap Dam, which is viral these days on TikTok, social medias. So we are going to explore that area. So you can see beside just left side. So you can see left side of me, our friend Kusumji. Hello. She is a pro hiker. So we are hiking today. I think this is the best hike near Kathmandu. Yeah, let's see. Have you been here? No, I haven't been here. This is first time I am coming to this side of Kathmandu Valley and hope we can explore new trail and the beauty of the nature. So how much you excited? I am extremely excited, guys. So But it's very cold here, so I feel like in the evening I might feel cold, kind of cold. So be prepared for cold. And with milk, best milk tea in Sundarijal, eh? Okay guys, we have arrived to the Sundarijal bus park. This is the bus park, as you can see behind me, and our group is coming. Hello Chasma. Namaste. Namaste, welcome to my vlog, brother. Thank you, Dad. So are you excited? Yes, I'm really excited. It's been long time that we haven't hiked. So today we are going to short hike. Okay. And it's about 5 hours from here, Sundarijal. From here 5 hours? Yes. So we have the different people and they have their own pace. Okay. Some walk fast, some walk slow. Okay. So it will be go together. Okay. So we might find the path difficult, but we will conquer for sure. But I have been once. This hike is really good. Okay, so our brother is wearing Dhaka topi. Hero brother. Ela backward निकाल्नु ल. ल 1 2 3. बिस्तारै है दाइ. टक्क यता हेर मुस्कान. Seems like there is another group.
So that is for sure another group, not our group. So we were waiting for our group actually. So they are not from our group. So we are here at the gate of the Sivapuri National Park, and Sivapuri National Park is biodiversity hotspot of Himalaya. So the common birds in Sivapuri National Park and common mammals, tree and plants, watershed are the major things that we have seen here in the Sivapuri National Park. So the common birds here that like sea wheelies are steep eagle, Asian black eagle, mountain hawk eagle, Kali's pheasant, common hill. These are the some common birds. Main sources of drinking water for Kathmandu Valley. The water supply to the Kathmandu Valley is the major source here in Sivapuri National Park and is Sundarban. ए थर्ड सेमको ए कहाँबाट ए हो वेलकम 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 गाइज वेलकम आज रमाइलो हुनेवाला छ आज अरू ग्रुप पनि ठुलो छ ए टन्नै छ दाइ आज ल क्लासको टपर पो हो त अनि कहाँ हो यता यता टपर सेकेन्ड सेम टपरहरू क्या हो सबै टपर अब यता झन् एक्स्ट्रा अर्डिनरी भयो आउने बित्तिकै चिया पाउँछ कि जस्तो लाग्छ Welcome to my vlog, guys. So it seems like there are a lot of groups, different groups. So all of them are, I think, going to Sundarijol or maybe Chisapani or Dhap Dam. So let's see. We just had our second tea for group. So we previously had already our closed tea. I mean, previously we stopped somewhere and drank tea, and again we are having tea here. So, and I'm really excited because I feel like when we go to the new places, the feeling is very different than you go to the same place. So I think it's very good. So travel is very good for mental and physical health for sure. And as I always say, traveling or hiking or trekking, these adventures always try to challenge the person, okay, you or me. So I'm a person who likes to challenge myself most of the time. Try new adventures. So hope we can enjoy. Sana, wait, just black. I like black. Oh. Dai, chana एउटा म पनि खानु है. चना दाइले खाइरा छ. चना खाइदिम. प्लेट. अनि चना. किन थपेको? उहाँले आलु मात्रै दियो कि एउटा चना क्यान्सल गरिदिउ भनेको क्यान्सल के त्यसको सट्टामा आलु दिनु भनेको डिस्काउन्ट भएन है पाएँ मैले ए हामी कसले पाउनु हुन्छ त चना खोर्सानी बढी भयो नि त यो ब्रदर खोर्सानी सानो ड्याम र ठुलो ड्याम छ त्यहाँ जाने भनेपछि यहाँबाट हामी नर्थ इस्टतिर जान्छौँ अनि हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग 20 किलोमिटर जति चाहिँ हामी हिँड्छौँ 20 किलोमिटर ओ माई गुडनेस द्याट्स अ लट म हिँड्न लाग्यो यार केटा Okay, so our Jackies are here. Yo, what's Welcome up? to my vlog. What's up, my homie? How are we feeling today? एकदम ठिक छ सर हो अनि सरलाई तपाईँ त गुटुङडु हिँड्दिनु होला हैन एकदम एक्साइटेड तर खोइ अहिलेसम्म हिँडे हैन आनन्दले हिँड्ने हो हो 13 हप्ता गर्नु सरको घाममा पो पर्ने हो कि क्या हो हेर आल्सो सर आवर तपाईँको नाम बिर्से ब्रदर मैले मेरो नाम रोशन रोशन सर हियर ओके
So we are meeting new people, and we are going to explore the beauty with these new people, man, new friends. And our organizer today, go and subscribe his channel. What's the channel name? Happy Journey. Happy Journey on YouTube. Okay, so you can go and check his YouTube. So he's a pro hiker, and he's also trekking guide. So if you want to trek with him, you can contact him. He has Instagram, you know? Yeah. I have Instagram. What's your name? Instagram? Wilder Asok. Wilder Asok. You can check out his YouTube channel, Instagram, Facebook, wherever you can find him. As also, well. TikTok also. You can find him on any kind of social medias. Okay. आज चाहिँ हामी सुन्दर जल हुँदै धाप जान्छौँ धापसम्म जाने हो अनि लगभग यहाँबाट सुन्दर धापसम्म चाहिँ हाम्रो 3 आवर्स जति लाग्छ अनि त्यही बाटो हामी जुन बाटो गयो त्यही बाटो फर्केर चाहिँ यहीँ आउने हो यहाँ चाहिँ लगभग 2-2.5 घन्टामा आइपुग्छ बाटो चाहिँ अब यहाँनिर हामी नेसनल पार्कको इन्ट्री गर्छौँ त्यसपछि अनि लगभग हाम्रो मूल खर्कसम्म चाहिँ अलिकति उकालो छ सेरीको बाटो छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी तेर्सो रोडको बाटो नै जान्छौँ प्रायः रोडै छ अनि सडक खोलाको किनार जाने हो यही हो अनि सबैजना एक्साइटेड होला होइन Yes, we're excited. तपाईँलाई केही गाह्रो भयो यताउति भयो भने चाहिँ होइन नलजाइकन भन्नु होला हामी सबै साथीहरू सबैजना मिलेर नै जाने हो अनि त्यही हो. होइन पाइन्छ त्यही अब कसैलाई चाहिँ ग्रुपमा जाउँ कोही अगाडि कोही पछाडि हुन्छ नि सबै ग्रुपमा मिलेर अनि जाउँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले बोकेको जे ल्याउनु भएको छ नि बिस्कुट अनि अब चक्लेट बोक्नु भएको होला अनि पानीको त्यो मिनरल वाटरको त्यो माथि ऱ्यापमा गरेको प्लास्टिक यिनीहरू चाहिँ हामीले कसैले पनि कतै नफाल्ने है त्यो खाने आफ्नो ब्याग या गोजी हुन्छ त्यसमा हाल्ने र ब्याग टु घर लगेर चाहिँ अब घरको डस्टबिनमा या यतै डस्टबिनमा चाहिँ हाल्ने त्यही हो इम्पोर्टेन्ट होइन इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यही हो र अब अरू चाहिँ यही नै हो र अब हामीले जान्छ चाहिँ बाटोमा कसैलाई जिस्काउने होइन कसैलाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने त्यस्तो चाहिँ केही नगरौँ होइन आफ्नो अलिकति सभ्य भएर जाउँ है त्यही हो अरू केही भन्नु छ के सोध्नु छ वार्म अप गर्ने हो त So brief is done by our Asok brother. So we can move. Go. So there is something here. Kyo. Yet more. Kick climb here. Village tour, bird watching, chango, rock climbing, a lot of things. Oh? Also, Sivapuri Nagarjuna Rashtriya Nikunj. So this is Sivapuri Nagarjuna National Park. Nepal National Park or कतिवटा छ? नेपालमा? नेपालमा 6 7 कति होला? हो? यो चाहिँ सबभन्दा सानो नेसनल पार्क. Oh, this is the smallest. सबभन्दा पछि बनेको नेसनल पार्क हो. भाइ डरायो त नि सेती त. Okay, we want to see fight. So you can see the कति पाएको यहाँ? Starsman area, buffer zone, location, altitude. So
So altitude is 2700. कति गाह्रो लाग्छ यस्तो टाढा त यस्तो कम्प्लिमेन्ट हुँदैन कि हामी मोटे मान्छेलाई टाढा फोटो खिच्नुपर्छ हाम्रो लागि चाहिँ यसो फनी आयो भने झन् रमाइलो हुन्छ कि खिच्नु दिँदैन कराउन पाइन्छ होला नि फेरि पाइन्छ पाइँदैन कराउनु चिसो पाइन्छ किन नपाउने यस्तो पनि हुन्छ तपाईँ होइन यहाँ आएपछि तपाईँ कराउनु पाउनुभयो बाघलाई डराइदिनु पऱ्यो होइन कराएर बाघ त बानी परिसकेको छ सर खतरा गर्मी हुन्छ सधैँ के न भन्ने कुरो बुझ्यो है भर्खर त सुरुवात भयो यार अभी तो पार्टी सुरु हुई है खोइ गीत बजाउने त कोही छैन जस्तो यसपालि त खोइ यो ब्यागबाट निकालौँ न कस्तो छ म आयो भनेर नलिएको छैन डुकचुक डुकचुकवाला स्पिकर छ यहाँ ए डुकचुक डुकचुकवाला किन स्पिकर चाहिँ उनीहरूले होल्ड गराएर रहेछ अँ त्यो आर्मीहरूले त्यहीँ राख्दै थियो कि स्पिकर अनि अझै मान्छेबाट आर्मी वेरु शैल मातेश्वर महादेव टेम्पल शैल मातेश्वर है शैल मातेश्वर हो या नामै शैल मातेश्वर लेखेको छ अनि यहाँ आएर धर्नामा हाल्छ नि फुटहरू केटीहरूले यहीँको एउटा चिप्लेको भिडियो पनि थियो नि फेरि त्यही हो झरना नो झरना अर्ना पुरा क्यामेराम्यान है यो चाहिँ क्यामेरा मुभ सुई 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 भन्ने हामीलाई लाग्छ Welcome to Sivapuru National Park, guys. So you are enjoying, brother? I am enjoying and it's getting tired. So before starting, how do you feel? I was feeling kind of excited and still I'm feeling excited. So this is the hiking trail of Sivapuru National Park. You can see. And this is my technique. So he is applying his technique to When go you're up. kind of tired, you have to walk like this, guys. So just you have a good view also from here. So this is our team. Right here. We have today we have our professional hikers. I'm their professional hiker. Yes, all the way from Eastern Nepal. So here we are, next professional hiker, Dhap Dam. So he's from all the Nepal from Ramesap. So here's our professional photographer Jackie. What's up, Nico? भन्नु नहुने तर यो काट्दियो है हाम्रो मैले भनेको भ्याउनु भएन आउन ए